Ndoa nyingi zinalia kwa sababu shetani anaweka vikwazo na anawakosesha, yaani vitu vidogo anawakosesha, wanapoteza furaha na amani. Baba anapoteza furaha. Akina baba hawaji mapema nyumbani, anasubiri muda uende saa 5-4 hivi, wameshalala, anakuja na akija analala. Yaani kuna wakati anaona kama vile mazingira ya nyumbani sio rafiki, yuko radhi kukaa kwa hawara kuliko kwa mke wake. Nikupe pole, hata hawara ungemoa angekufanyia hicho. Ni kwa sababu hawara huishi naye bila. Wale ile michepuko yote ambayo inakutia moyo wakati fulani, sio kwamba wana upendo sana na wewe, ni kwa sababu hujaanza maisha na wao. Huyo wako atakuwa bora kuliko yule. Usiruhusu mume wako akakosa furaha nyumbani. Usiruhusu mke wako akakosa furaha nyumbani. Mtie moyo, omba naye, ongea naye, semezana pamoja, na Bwana atabadilisha maisha yako. Na mke wako na mume wako, ndio mkiwa mshikalia